Papa, yung sa party ko, ano lang, 5 SU lang. Tara, tara, tara. SP na. Ayun na lang bahala pag naubos to. Okay na to. Save na kayo. Save, save. Bili CD. Aray ko. Sakit sa mata ng putang inang chatbox na to. Ito lang tayo. Arbox muna tayo. Dito na ba lahat? Tara, SP na kayo. SP na. Laro na tayo. May mga nagpapa-MMR dito. Tara, Papa. Pasok na, pasok, pasok. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, Papa. Wait lang, ah. Dahil pampatay, eh. Palagan nyo nga ito, Papa, yung mga ano. Mga Phoenix. Palagan nyo, palagan nyo. Tara, rara na tayo. Palagan nyo, ah. BP na lang. 3, 2, 1. Pasok, R. Pasok, R. Pasok, R na rekta. Pasok, R. Dito na mag-R. Pasok, R. Pasok, R. Pasok, R na, Papa. 7, 6. Huwag nyo tirahin yung Meiji, ah. Hindi, ayan na. Kita mo na. 1, up, 2. Labas mo na, labas mo na, labas mo na, labas mo na, labas. O, isa pa. Arbox. Apakar, apakar. Okay, palagyan natin to. Apakar. 3, 2, 1. Pasok, R. Papa Jax, bigay ka na lang, ah. Ah, sige, Papa. 1. Tara, Papa. Abante. Hawak 1. Up. 2. Up, push. 3. Up. 4. Up. Sige, palag, Papa. Push pa. Push pa. Pabas, 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 pabas. Okay, suksok nyo pabas. Ubus tayo. Bago, nariso ako. SP revive. Ito nga tayo, Papa. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. Apak mid, apak mid, apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pitik image, Papa. Pitik image. Pitik na image. Tara, paray tayo. Paray, 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 paray. Lagi cooldown ako. Ito, hawak 1. Hawak 1. Up. 2. Up. Sige, push nyo, Papa. 3. Up. Ito pa, sa may skating. Skating side. Gago, bugbog tayo, ah. Sige, palag pa, buhay. Gawa na. Oo. Ay, puta rin. Tangina, bugbog tayo dun, ah. Arbox nga tayo, Papa. Ayos tayo, ayos, 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 ayos. R, 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 R. 3, 2, 1, pasok, R. Pitik na image, Papa, tara. Move na, move na, move na, move na. Ito tayo sa baba, Papa, baba, 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 baba. Pag-grass. Stop tayo dito sa pides. Stop tayo sa pides, Papa, pides, pides, pides. Second image, pitik, ah. 3, 2, 1, second image, pitik. Tara, Papa, push. Pamid, 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 clashing. Hawak 1. Up, 2, up, 3. Up, soksok nyo pa, Papa. Meron pa nasa likod, ha. Sige, push nyo. Push. Likod pa, likod pa, likod pa, likod pa. Right side, left side. Left side. Ito pa, sila, ano, stick. Sige, Papa, push nyo. Push, 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 push. Ubus na. Meron pa likod, meron pa likod, meron pa likod, mga FS. Ito, si Check. O, dito lang tayo sa pides. Sa pides lang. Yung mga namatay, pasok mid. Yung mga namatay, kung may namatay, pasok mid. Ito na tayo. 3. Ay. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tara, papawak 1. Hitable na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Mga nakayo na yan. Sige, suksok nyo, Papa. Push nyo. Push, push. Push nyo, Papa. Push nyo. May mga hitable na yung mga yan. Okay, palaglang buhay. Ubus tayo. Okay, palag pa. Meron pa, oh. Ang dami pa. Okay, SP revive na. Isa pa. Kaya naman, eh. Kaya, di ba? O, tara. Anlian na to. Mid, 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 mid. Pasok, pasok, pasok. 8. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Okay, hanap pwesto. Dito maglaro. Hitable na, Papa. 1 up, 2 up, 3 up. Takot na yun, Nim. Sige lang, palag pa, buhay. Palag. Hanap pwesto yung mga hitter, yung mga nagpapa-MMR, ah. Oh, Spear Vibe. Ubus tayo. Hindi tayo makabelo ganun, ah. Papakil tayo, Papa. Try natin bumelo. Sa belo tayo nakakapuntos, eh. Okay, pasok. 3, 2, 1, pasok. Huwag nyo tirahin si Tita May, ah. Ay, pakinggan. Huwag nyo i-hit. MH siya, Papa. MH. 3, 2, 1, tara, pamid, Papa. Pamid. Mahaba tayo, ah. Hinto lang tayo dyan sa may pulang, ano. Ito, sa Express. Right side, Papa. Right side. Dito lang muna tayo. Express. Ito na, 3, 2. Sige, Papa. 3, 2, 1. Tara, push na, Papa. Push. Una ko na to, ah. Ito, na-squall ko na. 1 up, 2 up, 3 up. Sige, suksok niya ba? Nice one. Sarap ito, selfie. Sige pa, Papa. Push. Ito sila pa, buhay pa, oh. Palag pa, buhay, ah. Likod niya pa, takusa. Likod, harap, likod. Bus tayo. Okay, Spear Vibe. Sarap, Papa. Okay na yun. Sarap mo. Naubos yung party ko, gago. Asan yung mga member ko? Tara, apak mid. Magaan. Ay, poking ina mo. Apak lang, Papa, apak lang. Tirahin nyo yung mga nagtumitira sa bilog. Portal mid sila, portal mid. Sige, Papa. In 3. Apak mid, BP na lang. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. Laruin nyo sa bilog. Hanap pwesto yung mga hitter, ah. 3, 2, 1. O, sige, palag na, pides. 1 up, 2 up. Hitable na yan, Papa. 3 up, 4 up. Sige, palag pa. Sige, push nyo lang. Puking ina mo, sakit. Sige, rambulan yan, oh. Sige, push nyo pa. Balga. Saan yung mga member ko? Ubus. Likod nyo pa, takusa. Palag pa, yung nasa pides. Mga sink yan. Boss, pasok lang mid. Pasok. Wala yung mga member ko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, ito na, Papa. 1 up, 2 up. Left side, ah. 4 up, 5 up. Sige, palag pa, buhay. Palag pa. Sarap. Sige pa, palag pa. Sarap, be. Sige pa, be. Push mo pa, be. Sige pa. Anlian yan, oh. Aray ko. Sige, palag pa. Ano yung member ko? Status dyan, Papa ba? O, pasok lang mid. Sige, anlian to. Likod pa, likod, left side nyo pa, yung sa may taguan, walang ano doon, multiplier. Yan. MCP Thailand. Sige, palag lang. Anlian to, par. Aray ko. Ito pa, oh, sila, ano, mga Phoenix sa DDS. Aray ko. Sige, palag lang, buhay, anlian natin. Papalag pa? Palag. Ubus, oh. Okay, pasok lang mid. Nice one, Sia. Ang sarap. Pasok lang mid. Sa pedes maraming hitable, ah. May mga nakatuldok pa dito sa bilog. Ano, status, kaya pa? Bibitaw na tayo. Masyado na magulo. O, sige, Papa, labas na. Spear Vibe muna. Labas.
Belo tayo ulit. Belo. Apakar. Apakar. In 3, 2, 1, pasok R. Si Madam Seji, pasok ka pa R. Madam Seji, pasok. Dito malapit sa depota. Saka na, Madam. Titik na image, Papa. 3, 2, 1, tara, Papa. Pamid. Open mic kayo, huwag kayo maiya. Pwede mag-open mic. Stop lang tayo dyan sa pedes, ha. Masyado tayo mahaba, Papa. Stop sa pedes. All pitik, second image. Mahaba pa. 3, 2, 1, tara, pamid, Papa. Pamid. Awak 1. Wala. Tara, palip. Angat nga, hagdan. Asan to sila? Asa El, tara, Papa. First image, stop lang muna tayo dito. Mahaba tayo masyado. First image, pitik. First image, hello. 3, 2, 1, tara, baba na, Papa. Baba. Hawak 1. Push na ito, oh. Hawak 1. Up. 2. Up. Nice one, Suyop. 3. Up. 4. Up. Sige, sagad pa. Mga nag-back pa yung iba. Wala pang light speed. Sige, nice one. Ubus tayo. Gagawin sarap ng Suyop dun. Sali ako papadek na sa R ako. Sige, ma'am. Wait lang po. Sarap nung par. Apak mid, Papa. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. Okay, putang kagulo. 6, 5, 4, 3. Papa Jax, pabiyain na lang heater, ha. 2, Papa, sige. 1. Sige, Papa. Ito nasa bilog. Ito, galing ng right side. 1. Up likod. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sige, palagpa. Harap pa likod. Harap paminya. Pedes na. Hanap pwesto. Gugulo na naman na itong mga anak ko. Papasok ko na to sa bilat ng ina na itong mga to, eh. Hoy, tumigil muna kayo dyan. Sige, Papa. Apaklip tayo. Susalt ng mga kuya. Pasok na, Papa. 8. 7 nasa likod, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, itabol na, Papa, likod. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Nice one. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Andyan na. Minya. Likod pa. Ang kukulit na itong mga bata na to. Sige, palagpabuhay. O, labas na. Ubus tayo. Ay, nahabol, gagi. May scouter sila. Ito pa. Apaklep lang. Left lang muna, Papa. Left. Apaklep. 3, 2, 1. Pasok left. Para hindi naman sayang yung patch niya. Pasok. Sige lang, Papa. 3, 2, 1. Tara, Papa, push na natin. Push. Ito, pabas. 1, up. 2, up. Sige lang, Papa. Harap lang muna. Wala na, yun na yung lumabas sa tawas. Ano pa yun, eh? Parang 6 seconds pa yata, eh. Makakabuga pa sana tayo ng harap. Ato na lang ba? Mali ako bilang, sorry. Masalip pa rin sila. Apak mid nga tayo, Papa. Mid. 3, 2, 1. Pasok, Papa. Pasok. Bilog lang muna tayo, ha. Wala, si Pepeng pala yung scouter nila dun. 3, 2, 1. Itabol na, Papa. Pyro. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. MP Mina, closing na rin, ha. Sige, Papa, palagpabuhay. Pasok lang mid yung mga namatay. Pasok mid. Ito na, Pides. Synchro. Aray ko. Sige, Papa, palagpa. Andyan, Exxon. Andyan na rin, ha. Pasok lang mid. Andyan na, MP Mina. Pides na. 8, 7, 6, 5. Pasok mid. 4, 3. Ay, puta naman. Sige, bitaw lang image. 2, 1. Sige, Papa, push na. Hawak 1.
na pides. Pudoy, pides. 1, up. 2, up. 3, up. Push nyo papa, push nyo dito skating oh. Sa skating, puro FS na lang to. Sino yung solidator nyo? Punta dito, dali dito. Ubus sila papa. Pasok lang namatay mid. Pasok na matay. Right side pa DDS, pasok na matay. Pasok lang. Okay, mga suki, kasya pa 5, pasok lang takusa, clashing sa DDS ha. 3, 2, 1, pitik MH. Gago, ilang issue na lang to. Tara papa, pa right side, tingin macro, pitik na MH, right side, sige lang papa. Nandito pa synchro, sige papa, push nyo pa, 1, up, 2, up, sige push nyo. Push, etong sync na synchro. Putol, malabas na oh. O, dito lang, pides, back. Hawak 1, likod MP niya, 3, 2, 1, 1, up, 2, up, 3, up, push nyo papa, push, sige, push nyo pa, push. Hanap pesto. Sige papa, palag pa buhay. Likod nyo pa DDS ha, likod pa. Nakakahingal. Sige papa, oh, sige, ubos na tayo. Hindi, meron pa, sige, palag pa M3, palag nyo pa yan. Sige pa B. Palag pa buhay dyan, palag pa buhay. Apakar. Apakar tayo papa, apakar. Okay, palag nyo lang ang buhay oh. 3, 2, 1, SP revive na yung mga nandiyan pa sa loob ha. Ubos na ba dyan? O, pasok R. Sige papa. Copy. 3, 2, 1 na. Pitik na image. Tara, push na. Macro ko papa, tingin macro. Ito, kanang kaliwa, EXO ha. Aray ko. 1, up, push nyo. 2, up, 3, up. 4, pareso po. Dali, recover tayo. Dali. Reso patay, kaya yan. Onti lang kami namatay. Pitik image, second image. Tara papa, pamid. Pamid. Ito nga tayo sa pedes papa. Ang haba natin. 3, 2, 1. Tara papa, pamid. Hawak 1. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sige papa, sagad nyo. Pa portal. Sige, maraming hitable. Push nyo pa portal papa, makakarami kayo dito. Maniwala kayo kahit wala akong pera. Palag. Sige, push nyo pa portal. Likod pa portal. Marami pang buhay sa party ko. Sige, push nyo dyan papa. Sige, laban pa buhay. O, yung mga namatay, pasok mid. Dalihan, li tayo. Marami pang buhay sa party ko. 5 pa sila. Puro FS nga lang. Sige papa, mid tayo, mid. And 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7. Bilangan yung sarili nyo 5, 4, 3, 2, 1. Okay papa, 1. Up to, pabides. Andito sila M3 oh. Right side nyo pa, right side EXO. Pedes, takusa, right side. Puro right side to papa, kanain nyo na to. 1, up. 3, up. Bus tayo. O, sige papa, labas na. Labas. Gusto. Tayo, bus. Sarap nun Sarap siya. O, right tayo. Right. Para makabuga. Pasok, right. Para makabuga tayo papa, hindi tayo masyadong masakit sa katawan. Papitik MH po, pitik na MH. Papa Jax, pabihin na lang Papa Jax sa 3, 2, 1, tara, move na. Galaw. Pedes lang tayo pa, pedes. Stop pedes. Ba't ang bilis mo Papa Bangis? Madam Sia, ba't ang bibilis no? Anong meron kayo na wala kami? 3, second image, 3, 2, 1, tara pamid papa, pamid. Ito oh, clashing sila, hawak 1, up, don't me pa, yung tako sa push nyo pa portal, makakarami, kanang kaliwa, hello, left and right, kabilat kanan, sige pa, palag pa, likod pa portal, likod pa, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sige papa, palag nyo pa dito sa macro ko, buhay pa ako, papa, likod, marami pa dito. Sige papa, push nyo pa, push lang. Reso patay lang yung mga pasok patay na din. Mga namatay, pasok patay, reso patay.
Sige papa, ito pa, right side po, right side do, right side. Makapal to, makapal. Maraming nakatutok dito ah. Oh, wala na, patay na. Sige papa. Ano yan to? Pasok mid lang, pasok mid. Pasok mid. Tangina, maganit yun ah. Ito pa, synchro. Sige, pasok lang mid papa. Ubus na party ko. Pasok lang mid. Isa pa to. Pasok mid papa. Pasok mid. Kabilat kanan. Kaliwat kanan, nandito lahat, puking ina. Pinalaman tayo. O, walang papasok. Puta na, pinalaman na tayo. Sige papa. Sige. Ito tayo, kain tayo EXO. Kain tayo sa EXO. Kain pala kayo. Epes pala ako. Apakar lang ha. 3, 2, 1. Pasok na. Okay na to. Pasok papa, pasok. Take image. 3, bay na lahat. 3, 2, 1, tara papa, galaw na. Galaw. Flashing. Sige papa. Push nyo hanggang portal papa. Ang dami dun. Maniwala kayo sa likod. Kung may squall lang ako sa Ghastly, patay yun. Kaso epis ako eh. Pedes lang. Pedes. Papa, uy, wait lang. Uy! 1, 3, 2, 1, tara, push na. Puta, nauna na sila. Let's go! Kana. 1, up. 2, up. Nice, 1, 3, up. Pedes. Paportal, sorry. Paportal. Reso pa tayo, papa. O, angat dito. Papedes, angat dito. Paano? Pa-skating, angat. 6, 5, 4, 3. Pitik kayo, Mitch, ha? 2, 1. Wait lang, papa. 3. Palip tayo. Papasok tayo. Palip, ha? 3, 2, 1. Tara, palip. Makro ko. Palip. Pasok. Pasok. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Nice. 1. 4. Up. Sige. Ubus. Ubus. Oh, labas. Labas siya, papa. Labas. Oh, okay, labas nyo. Ito pa, takusa. 1. Up. 2. Up. May mga nakabihin na dyan, ha? 3. Up. Nice. 1. Sarap mo, pat. Sige lang, papa. Sige, palagpa. Push nyo, palikod pa. Tingin palikod. Sige, palagpa. Ha. Kailangan mo na ako tubig. Time out. Okay, palag nyo lang. Nice one. Okay, palag pa boy. Wala na muna papasok, papa. O, sige, papa. Ngayon, dahil pamboy dito. O, SP revive na, papa. SP revive. Flashing sila sa mid. Sabay-sabay tayo papasok na mid, ha? Sabay-sabaw. Hapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid, papa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dita mo na, papa. Tara, papa. Push. 1. Up. Right side. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Papa, next side pa. May mga nasa likod pa. Push nga tayo dito sa may ano. Sige lang, papa. Ito, dito tayo. Pides. Ay, ano. Left. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Nasaan na yung iba? Anday pa sa portal, oh. Palag pa dito sa ano ba to? Skating. Gininam. Sige lang. Skating, tausapan nandito. Mga naka-BA na to, papa. BA na to, mga naka-BA na to. Synchro pa. Okay, kainin nyo na to. Ito si Enzo, naka-BA na. Nice. Okay, pasok lang mid namatay. Nasa ibang party ko. Ba't nandiyan kayo sa portal? Dito tayo, papa. Pides tayo. Macro ko, hanap macro. Hanap macro, papa. Hanap macro. Pides lang. Huwag niyong tirahin si Tita May, ha. 3, 2, 1. Tara, pale. Pasok ulit left. Hawak 1. Up. 2. Up. Sige, pasok nyo. 3. Up. 4. Up. Napatay. 5 up. Nice one. Nakakaubos din. Nakakapitas. Sige, suksok nyo, papa. Push nyo. Ayun, oh, yung nasa may skating. Rampa. Yun dun yung mga epes nila, oh. Isang 147 niya, punit yan. Sige, papa. Bus tayo. O, sige, labas. Spear vibe. Saan yung pyro? Sa kabilang ano siya. Right tayo. Ay, left tayo. Left. Pasok left. Pasok left pa. Bakit nasa papabangis?
Nagbag. Buti hindi sa SD Campus. Meron yan, SD Campus. Sige, Papa, pati kay Mage. 3, alarm na namin to, 3, 2, 1, tara, Papa, pamid. Pamid. Sige, Papa, copy. Nakapasok lang. Pides. Pides lang tayo, Papa, pides. 3. Pati kay Mage, 3, 2, 1, tara, Papa, push. Clashing na, clashing. 1, up. 2, up. Sige, suksok nyo, Papa, nandito ako sa loob, oh. Sige, suksok nyo pa, nasa likod pa yung mga FS. Puta, kakainin nyo na lang to. Suksok, takusa. Marami na naka-BI dito, 3 na na-BI ko. Wow, pass cooldown. Sige, Papa, push nyo pa dito, macro ko, Papa. Puro FS to nandito sa akin. Yung mga hitter, hello? Bus. Hindi, madami pa. O, pasok mid na namatay, pasok mid. Sige, pasok mid. Sige, Papa, sige lang. Pasok mid yung mga namatay, pasok mid. Pasok mid, Papa. Pasok mid lang namatay, pasok mid. 3, 2, 1, Papa, tara, Papa, macro ko. Dito pa macro ko, belo tayo, 3, 2, 1, harap likod, sila Iyala, 1, up, 2, up, nag-147 na, nice one, na-cancel. Sige, Papa, palag nyo pa, macro ko, hindi pa, buhay po. Ba't nandun na sila sa loob? Ayaw nila wala tayo pwesto. Dito lang, Papa. Dito lang tayo. Lalabas yan. Sige na, ito sila bulik. 1, up. Filteran nyo lang, ha. Filteran nyo lang. Dito lang tayo, macro ko. Likod pa. So, left side. 1, up. Ubus. Wala, ubus na tayo, Papa. Nakabuga yung EXO, andyan pa sing. Labas. Pakil. Uy, si Je. Asan si Je? 3, 2, 1, pasok, Papa. Pasok. Uy. 6 na page na lang to. 6, 5, 4, tara, Papa. Piti kay Mitch. Tara, Papa, galaw na agad. Dali. Habol tayo sa score. Sige, Papa. Ba't nandun sila sa loob? Sige, Papa. Ayun, walang image, oh. 1, up. 2, up, nice one. Sige, push nyo na. Sagad nyo na, push nyo na. Sige, Papa, push na. Dito lang. Pasok kanan. Pasok na, pasukin nyo na to. Ubus. Likod portal. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ito, yung pyro. Lumabas yung pyro. KJ, yung puta. Likod nyo pa, singka. Gigil lang kayo dyan. Yung mga namatay, pasok mid yung mga namatay, pasok mid, Papa. Pasok mid. Tiyanin nyo lang. Ito na yung EXO, galing ng left. Nasa pides na. Angat nga kay Papa ng Pa-skating, Papa, left side. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Nice one. Sige, palag pa. Sige, palag nyo lang, be. Push mo lang, be. Hindi palaga. Hindi ka mareso, Mama Ems. Dito lang. Skating, ubos na. Sige, palag nyo pa dyan. Dami pa, oh. Ito, mga nakaiuna to, Papa. Ito, macro ko. O, ito pa. Sinag. Aray ko, nag-sync. O, SP revive na. Isa pa. O, sige, palag lang buhay, ha. Palag lang muna buhay. Palag pa. Sige lang. Palag nyo lang. O, yan, ha. MP na. O, labas na. SP revive na tayo, Papa. Wait lang, Papa. Palip tayo. Left. Exo tayo, left. Exo. Kain kayo. Sorry. 3, 2, pasok, left. 2, 1. O, itabol na to, Papa. Lumilikod. 1, up. 2. Aray ko. Sige pala, likod. Reso patay lang. Pasok lang left. Namatay. Pag hindi pa reso. Okay, pasok lang left. Pasok left. Dali. Huwag nyo tirahin si Madam, ha. Madam May. Wala kayo dyan. Mukhang ngang kayo nyan. Tara. Pamid. Doon tayo, Papa, hagdan. Hagdan nga tayo, Papa, para isang lang tayo. Dali, hagdan. Angat na dito. Angat.
Dito tayo papa sa pulang ano. Pula lang, pula. Pulang payong. Dito tayo para isa na to. Sige lang papa. 3, 2, 1. Second image. Pitik sa party ko. 3, 2, 1. Tara papa. Tara papa. Pamid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Putan, doon pa rin sila. Huwag kayo pasok. Labas kayo papa. Labas lang. Dito lang. Pwede lang tayo. Ayan o. Skating. Palibelan. Tingin kaliwat kanan ha. Huwag nyo tirahin si Tita May. Wala kayo dyan talaga pag kayo binunga. Ayan. Hawak left. 1 up. 2 up. Nice man, Mama Sia. Mama Sia tuloy. Sige lang, palag pa. Mga bobo! Sige, palag pa buhay. Palag pa. Marami pa kayo dyan, no? Mga bobo! Wala na, puro epes na lang. Okay, speed revive na kayo, papa. Sila suyop na lang. Sige, papa, tira mo pa yan. Makakakuha ka pa dyan. To, sila kap pa pala. Dito pa. Sync Archer, andyan pa, ha. Hindi tayo pwede mag-ano dun, papa. Igo. Kaliwat kanan sila, nandun lang. Sa mid. Ay, sa right. O, sige. Apak mid. 3, 2, sige papa. Pasok na. 8, 7, 6, 5. Image siya. Pasok na right. Sa ano, MP niya. Pasok right. 2, 1. Papa, hawak 1. Up. 3, up. Sino pala? Nakakapatay oh. Likod niyo pa. May mga nasa likod pa. Ito yung mga nasa escape. Sila kain. Okay, nice one. Ubus, papa, ubus. Sila pinalang natira. O, speed revive ulit. Bulik nakasigaw oh. Hindi papa, isa pa. Doon naman tayo sa kabila. Pitik image agad ah. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. 8, 7, 6, 5. Wala ah. 4, 3, 2, 1. O, pasok naman tayo dito sa kabila. Pasok tayo dito. Pasok kayo dito, papa. Pasok. Tayo naman pumasok. Okay, pasok nyo lang. Reso pa tayo. Yung mga namatay, reso lang. Okay, pasok lang dito. Pasok. Ayun, mapapasok oh. Welcome nyo. 1 up, 2 up. Walang multiplier. Ay, ubos tayo, gago. Sorry, mali. Ay, ito, wala multiplier. Papaklep. Left tayo. 26 minutes. Left. 20 minutes, papa. Kuha tayo GH. Kunin lang natin. Okay lang ba yun? Pasok left, papa. 20. Maga pa ba? Hindi, kukunin lang natin. BA na lang. Pa-BA na lang, papa, lahat. Pa-BA. Wait lang, papa. Wait lang. Uy. Wait lang nga ni. Tara, papa. O, likod. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, papa. Balik portal. 1 up, 2 up, 3 up. Pareso pa tayo. 4 up, 5 up, 6 up. BDS pa. Reso pa tayo. Reso pa tayo. Okay na, recover na. Papa pa to. Reso na kita, papa pa. Para papa. Pagdan. Portal Exo ah. Sige papa, Portal Exo. Sige lang papa. 5, 4, 3, 2, 1. Tara papa, balik. Layo natin oh, sorry. 1 up. Una na ako. 1 up. 2 up. 3 up. O, reso patay lang. Pasokin pag di mareso. Pyro pumasok ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na yung iba dyan, papa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang left. 5 up. Okay, pasok lang left. Nice one. Ubus ko, papa. LPG pa daw. Palag pa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, pasok lang left, papa. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable, exo, likod. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ito po si ICO, nakatuldok lang pa po. Nice. O, reso patay. Sige. 8, 7, 6. Ayan na, FPM niya. Palagpa pa. 1 up, 2 up, nice one. 3 up, 4 up. Tayo. Palag lang. Pasok left. Nababawasan na FPM niya, papa. Andito na rin DDS na Phoenix. Eko. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ala, hindi na makagalaw. Okay na, nangyari. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Papa, ito likod pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sila pa ilo. Nice one. Pare mo, mamatay. Sige lang, papa. Pasok lang left. Mas maganda maglaro dito kaysa dun sa mid. Kaliwat kanan yung kalaban. Pasok lang left, papa. Unli na to. Unli na 2. Pasok left. O, diba, nag-mid sila. Yan na exo. Okay, papa, copy. Harap lang kalaban. Likod pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable likod. Dalawang bulik nandito. 1 up. Baka naman pa tayo. Pyro. Ang bilis naman nun. Galing mid. O, labas na, papa. Labas. Labas na yung mga pumasok. Labas. Andun pa. O, mid tayo. Apak mid. Papa. Apak mid. Wala naman ng PK. Sabay-sabay tayo papasok, ha. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abante, papa, dito sa palibelan. Abante. 3, 2, 1. Narap ligo. Ditable na. 1 up. 2 up. Nice one. 3 up. Ditable na. Kainin na yan, ha. 4 up, 5 up. Sabi, ito po si Trinks. Nasa likod nyo. O, reso patay. Meron pa mga nandito sa palibelan. Brawler, ito. KL, KL, si Kill. Nice one. Sige, pasok lang patay mid. Dali, abante tayo. Pasok patay. 8, 7, 6, 5, 4. Macro, 3, 2, 1. Itabol na yung iba dyan, ha. 3, 2, 1. Papa push. 1 up. 2 up. 3 up. Push nyo, papa. 4. Sige, papa. Palag. O, labas na. Wait lang, papa. Wait lang. Oh, malawak ano. Pwede naman yan, pulisin na lang Buelo. natin. Pulisin na lang natin. Buelo tayo. Dito tayo. Sige. Sabay-sabay. Game. Saan kayo, papa, bangis? Sige, papa. 8. 6. Double na portal. 1 up. 2 up. Andiyan na rin exo. Clashing na sila dun sa panimelan. Sige, papa. Portal pa. Palag pa portal. Palag pa. Left side ng portal, ha. Ito pa, DDS, oh. Sige, papa. Likod lang. Pasok lang mid, papa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Left side. 1 up. 2. Ako lang pala dito. Ako lang pala mag-isa doon. Piste. Gila, papa, dito pa tayo. Ito, macro ko. Ayun, sumusunod sila. Petlog, oh. 1 up. Sige, palagpabuhay dyan. Pasok sila, check, oh, lumalabas. Wala na papasok, papa. Wala na papasok sa mid. Labas mo na. Okay, yung mga nandito pa, buhay. Palag lang. Pitas, papa. Pitas lang. Okay, pitas lang kayo.
Sige, Papa. Apaklep, apaklep, apaklep. Apaklep, apaklep. 3, 2, 1, pasok left, dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na tayo. Tara, Papa. Push, 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 push. Push. 1, up. 2, up. Dito, Papa, oh. Pabas, pabas. Pabas, 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 pabas. Mas marami to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 6 up. 7 up, 6 up. Bobo magbilang ang puto. Pasok lang left na mataya, hindi na reso. Pasok left, pasok left, pasok left. Pasok left. Wait lang. Pasok left, pasok left. Sige lang, Papa, titignan ko. Wala pa. Sige, pasok lang kayo left, Papa. Pasok lang left. Dali nga, portal nga tayo, Papa. Dito tayo sa portal. Dali, yung may mga kasama pa tayo. Pasok left, wala. Hindi pa pasok. In 3, 2, 1, tara, Papa. Pamid, 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 pamid. Pamid, pamid. Pamid na tayo. Dito na tayo sa grass. Ganun din eh. Dito tayo sa express, Papa. Pakapal tayo. Pitik tayo sa image. Express lang, express, express. Wait na. Wala kayo, SU? Oo, Papa. Copy, copy. Wait lang, Papa. 3, 2, 1, tara. Push na. Push, 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 push. Sa right yata yun. Ito, nasa ano, palabas yan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, Papa, palag pa. 1. Sa right. Lamang pa. Sige, palag pa, buhay. Ayun, nakakarami pa sila, oh. Palag pa. Ayan na yung takusa, labas na. SP revive na, dali. Puro epis na lang kayo natira dyan. Right. Right, right. Inubo. Pasok. At pinaglalamunan to. Baka, tara. Tara, pa GH nga tayo, Papa, pa GH. Oh, dalawa nga sila, oh. Kukuha na pyro. Bayan. Pabihin na lang sa party ko. Andyan? O sige, kunin natin, GH. Kunin natin to kung gano'n tayo katagal. Okay, GH lang. Pitik lang MH. Diba? Panalo na tayo. Tara, dito tayo. Pamid tayo, Papa. Pamid. At ang bagal. Ayan na. Dito tayo magabang sa pedes, ha. Wala sa mid, Papa. Wala sa mid. Clear mid. Pitik tayo MH. Pitik MH. Second MH. 3, 2, 1. Tara, pa-right tayo. Pa-right. Sige lang, Papa. Iko. Mga bobo! Ayan ang hawak. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, Papa. Reso pa tayo. Reso pa tayo. Dali, makaka-recover. Meron pa mga natitira, oh. Reso pa tayo. Hindi lang yung piminya. Pasilip nga ako, Papa. Ayan na. 5. 1. Up. 2. Up. 3 up. Auto-BA na lang yung mga archer. O sige, punta portal. Yung hindi ma-reso, revive na. Pasok ng R. Saan sila nagka-clash? Nasa left sila. Sabi mo kasi. Ito, pyro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. 1. Up portal. 2. Up. 3. Up. Hitable na ito, Papa. 2. Portal. Portal, Papa. Ito pa, may DDS pa. Hindi, palagpabuhay. Makapal pa dito. Oh, ayan na, MP. Labas na. Dali, labas. Pwede lumabas. Pyro tayo. Left. 3, 2, 1. Pasok na left. Nag-SP sila. 8, 6,
5. Time ah. 3, 2, 1. Kikil nyo na yan, Papa. Ceasefire tayo 10 minutes ha. Angat, hagdan. Ano, Papa? DDS pumasok. Sige lang, Papa. Tayo sa ano tayo? Sa... Wait lang, Papa. Uy, dito lang. 3, 2, 1. Tara, balik portal. Balik. Ito na, oh. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. Nice one. 4. Up. Reso pa tayo agad. Ito na, Papa. Dito na. Huwag nabol. Meron pa dyan sa portal, Mama Ems. Wala. Okay, pitik siya. Ah, likod. 1 up. 2 up. 3 up. Ito na, pasigaw ako. Gago. Palag pa. Ubus yan, oh. Sila bulik. O, yung mga namatay, pasok left. O, yung mga nandiyan pa. Ayun, sa GTV. Punta na sa left portal. Para mag-recover. Punta sa left. Pasok ka left. Didesa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, may hitable na daw dito. 1 up. Kinuha. Ani puta. Mid tayo, Papa. Mid. And 3, 2, 1. Pasok mid. Kaya nga eh. Madam. Mamaya, sasang ka na. 8, 7, 6, 5. Harap pa. Piminya Four. na sa portal. 3, 2, 1. Hitable na. Papa, push. 1 up. 2 up. Portal side, Papa. Portal, sagad nyo, Papa. Ubus to. Sige, Papa. Push pa. Push. Ito po. Ubus to. Likod pa. Sila, betlog. Nice one. Sige, Papa. Palag pa. Buhay. Palag pa. Hello. Pasok lang, mid. Wala, dyan na, Pyro. O, wag na. Wag na pumasok yung mga namatay. Wag na pumasok. Labas na. Dali. Right, Papa. Right. Right. 3, 2, 1. Pasok right. 8. Pasok lang. Pabihin na lang, Papa. Bago, dalawa na lang SU ko. 3, 2, 1. Tara, pamid. Patingin likod ko, may pumasok ah. Yung mga nahuli. Pag-inggit, pikit! Pides lang, Papa. Pides. Maba tayo. Ito, 1 Yan, up. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Nice one. Sige, ubos to. Left side pa. Hindi pa, Papa. Makapal. Ito pa, push nyo pa. Gago, nakasuksok na sila sa ano. Sige, buhay pa. O, SP revive na. Puro epis na natira. Puta, nireso pa ako. wala. Tabi SP ko yun. SP na. O, left tayo. Left. 3, 2, 1. Pasok left. Sabay. 8, 7. Likod 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last SU. Likod. 1 up. 2 up. 3 up. Portal. Wala na. Reso pa tayo. Pasok left na matay. Dali. Bababa tayo GH. 8, 7. Baba na. Dali. Makro ko. Baba na. Baba na. 10 minutes na. Ceasefire na to. Wag. Tara. GH na. GH. Pabihin na lang lahat ha. EXO GH. Oh, Papa, kung kaya makuha, kunin natin. Pyro likod. Oh, boss, spirit vibe na. Pag-inggit, pikit! Baba na. Sige, Papa. Ali ako, Boss NG. Pamid. 3, 2, 1. Pasok mid. Wala na tayo SU sa party ng Decode Sige. Ayun. Walang lulot. Yan.
Ito na. Tara Papa, pamid. Si Papa Pat pasali oh. Papa Pat. Tara Papa, pababa. Macro ko. Macro. Ceasefire na to Papa. Ceasefire na sa MP Minya. Ceasefire. Lahat. Wait lang Papa. 3, 2, 1, tara pa GH na. GH. Klaseng sila dun sa ano. Takusa. GH na Papa. Tira na lahat. Katepis. Kukuha tayo metal. Ayaw ba mo? Pitik kami. O, palip tayo. Palip. Ito. Paar. Ito, macro ko. Left side nyo, left. Paar pala to, paar. Pedes lang kayo, Papa. Pedes LPG lang, ha. Sisilipin ko. Baba na lang. O, pala, EXO. Baba na lang. Baba, EXO to. Baba. Sorry. Magdedep na pala tayo, no, gago. Napalakas, boss. Sorry. Dito tayo sa 12 tayo, Papa. Sa 12. Dito lang. Paribihin na lahat. Pitik lang image, ha. Yan, kinyot Takusa. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. Nice one. Sarap. Ito lang, macro lang. Reso patay. Kung may namatay, ah. Reso patay. Pitik lang image, Papa. Pitik lang image. Ito, hawak 1. Synchro. 1. Up. Oh, wag na habol. Balik lang, Papa. Balik. Diyan lang. Sige. 5 ah. Kasama yung DDS, di ba? Hindi na. Push nga natin in 3, 2, 1. Tara Papa, angat. 1 up, flashing. Sige, ubusin nyo. 1 up, 2 up. Huwag kayo mag-overextend masyado ah. Hanggang dito lang. O, balik na Papa, pababa. Wala, low image na tayo. Balik. Dito lang muna. Ito kay image. 3, 2, 1. Tara, baba. Ba't nagka-clash pa yung DDS sa kay EXO? Pag-inggit, pikit! Dito lang tayo Papa, alagaan na natin to. Medal na to. Ngayon lang kami maka-medal oh. Sa loob ng 2 buwan. Ngayon lang talaga ah. Ngayon lang. Sige Papa, pitik lang image ha, 3, 2, 1, tara push. Angatin nyo na yan. Wag, ang bilis. Back lang Papa, back. Teka lang, dito lang tayo, dito left side tayo Papa, iikutin ko lang. Ikot lang ako. Sige lang, dyan lang kayo ha, alerto lang, baka bumaba yung sync. Andito yung MP niya sa ano, right, kabilang side. Dyan lang Papa, hold lang dyan, hold. O, lipat kayo dito sa kabila, ito, sync. 1, up. Hindi nyo mapatay, boss. Wala na, Papa, wala na habol. Walang hahabol. Ayun, okay, kay DJ. Panatan nyo na yan. O, dito lang tayo, Papa. Alerto lang tayo. Diyan sa left, saka sa mid. Oh. Oh, sige. Diyan lang si mami mo. Sabi mo, mahal na mahal ko siya. Dito lang, Papa. Yan. Sige, Papa. Ano nyo na? Hindi yata kasali yan, Papa. Pero tumitira sila, no? Sige lang. Reso patay lang ha, reso patay. Ito si Duke, si Ral, si Jeff, pareso nga po. Salamat po. Dito lang tayo Papa. May medal tayo, huy. Jerry, sa kabilang side. Dito tayo baka malikuran tayo ng ano ha. Pareso na lang po yung mga namatay. Sige Papa, opo. Dito sa 12, Pyro. Sige Papa. Ay, Pyro 12. Oh. Sige. Sila nakakakain dyan. Dito lang Papa, pitik image tayo. Flashing sila. Sige lang Papa, ikot tayo, ikot. 4 minutes. Pa 12. Op.
Wag na, papa. Wag na. Uy, hello? Dito lang. Makapal sila eh. Lamang sila dun. Pareso na lang yung kaparte niya, papa, na namatay. O, balik ulit tayo sa 6. Balik sa 6. Macro. Balik sa 6. Tansyain lang natin kung ano sila. Pag tumira, tirahin nyo. Pag hindi, pagdadaan, sige lang. Huwag nyung tirahin. Patay tayo. Oo. Pag nagsing, iyak. Pitik lang image ha. Ayan, pyro ah. Sige lang, papa. Baka magkabanggaan yung ano ha. Huwag kayong mailang. Pag nagdumaan yung pyro, magkabanggaan tayo. Ayun. Naharang na ng DDS. Dito na tayo, papa. Pag-inggit, Pitik lang image ha. RBA heater. BLBA. Sige lang, papa. Pitik nyo lang image nyo. Medal din ako. Fucking na after 2 months. Sila pag-inggit, inangat na nila, nainip. Ito, di pala, EXO pala yan. Gago, nagulat ako. Kakapi ko lang eh. O, balik lang tayo sa 6. Balik lang sa 6, papa. Wala na, abulin na nila yan. Pitik lang image ha, pitik. Gago, may mga nagpapa-MMR pala dito. Sorry. Maaga tayong Sorry akin, bigyan nyo na lang ako 1M pagkatapos. Ay, sorry. Mali ah. Diyan lang kayo, papa. Diyan lang kayo. Diyan lang. Ngayon lang naman yung medal eh. Susunod sa iba naman. Oo. Bawi na Iba lang naman tayo. gawa Sorry din. ah. Sorry mga nag-MMR ah. Kasi last time kasi ang nakakuha kayo, yung nasa EMP Minya. Ay, natalo pala tayo ng pyro nun. Sorry. My faults. Wala na, inaarang na nila. Ako yung hihingi ng patawad. pag-inggit, pikit. Bawi na tayo mamaya, RBB. Ano ba gusto nyo? Sama-sama ba tayo? Sama-sama pa rin. Kasi DDS yata magre-red kung sakali para maganda yung laro. Hello? Kasalanan. Grabe ka naman, papa. Kasalanan ko pa. Uy, tang ina, ayoko na mag-command. Tang ina nyo, kayo na to. Naniniwala ako malalakas kayo eh. Kaya niyan. Likod, papa. Walk 1. Ready. Up. 2. Up. Preso patay. 3. Up. Ito po. Push pa dito. Macro ko. Sagad nyo pa, papa. Sagad. Reso patay lang ha. Reso patay. Huwag nyo papatayin yung Kylie. Re-reso yan. Huwag nyo patay. O, reso patay. Reso patay, papa. Reso patay. Reso patay. Huwag nyo natirahin yung MP niya, papa. Huwag nyo tirahin. Ayun o, tumutulong sila mang reso. Inggit, pikit. Huwag nyo natirahin. Minute na lang. 1 minute na. Sige, papa. Copy. Huwag nyo natirahin. Wait lang, papa. Okay. Huwag, biniyo ko. Wala na pala kami SU. 3, 2, 1, tara, push! Angat. Pag-inggit, Trial natin yan. pikit. Mga portal, makapal pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. O. Ikot nyo pa, ipimin niya. O, yung mag-RBB ako. Gusto nyo dito. Sige lang. Papa, palag nyo pa. Di nice. Nice D, salamat sa naglaro. Pasahod ko Epes. Nice one, nagka-medal din kami after 2 months. Tarap! Thank you. Sahod Epes, pili kayo ticket, RBB tayo.